سَیَقُولُ السُّفَہَاءُ عن قریب کہیں گے بیوقوف من الناسی لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ہے انہیں عن قبلتی ہی ملاتی ان کے قبلے سے وہ جو قانون وہ سب تھے علیہا اس پر. یعنی یہ تحویل قبلہ کے متعلق یہاں پر آیت ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں. دیکھیں اصل میں نا قبلہ اول جو تھا نا وہ خانہ کعبہ ہی تھا، کیونکہ یہودی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے جو کہ یروشلم میں ہے اس طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے. تو ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ یروشلم جو ہے یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو بنایا گیا نا، یروشلم جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ یہودی جو ہے وہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی امت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ بازن میں آتی ہے نا، یہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا. تو بیت المقدس جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، ٹیمپل جو تھا اس کا ہیکل سلیمانی جس کو بولا جاتا ہے، سولمن ٹیمپل جس کو بولا جاتا ہے بیت المقدس، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ زندگی میں بنوایا اور جنوں سے بنوایا. اور اس وقت جو ہے وہ یہودیوں نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ اوبیسلی اس سے پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے اوبیسلی وہ سب سے پہلے انسانوں میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنایا. تو سارے لوگوں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو قبلہ مان کے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول یا پیغمبر یا نبی مانتے تھے، وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. پھر ہوا یہ کہ جب ٹیمپل آف سولمن ٹیمپل سلیمان علیہ السلام کا جو ہیکل سلیمانی بن گیا، تو اس وقت جو ہے وہ یہودیوں نے جو ہے وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ گرفت نہیں ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی ان پر وہی نازل نہیں کی کہ بھئی اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلان میں یہ بات تھی کہ یہ جو ہے وہ اس طرف اب رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کرتے. ٹھیک ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنایا اس وقت بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا اب ہوا یہ، چونکہ مشرکین مکہ کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بھی جب نماز پڑھا کرتے تھے نا تو رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، اور اس اینگل میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ ان کا سامنے خانہ کعبہ ہو اور اس سے پیچھے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ ہو. یعنی ایٹ دا سیم ٹائم خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف تشریف لے گئے تو اس وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ کعبہ مجھے تم سے محبت ہے لیکن تمہارے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مدینے تشریف لے گئے، اور کوئی جو ہے وہ وہی نہیں ہے، کوئی ریٹن ورڈز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہو کہ اب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بجائے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اب سچویشن یہ تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو بیت المقدس ان کے پیچھے پیٹھ کی طرف آتا تھا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو ان کے پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں پڑھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ اس میں وہی نہیں ہو سکتا ہے کوئی خفیہ قسم کی وہی آئی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دوں. تو بار بار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. آگے آیت آئے گی یہ تو آتا ہے جی کہ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اب صورتحال بالکل مختلف تھی. مسلمانوں کی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی. اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے برابر تھا. یعنی اب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، ایک چھوٹی ریاست بن چکی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پریشانی یہ تھی
कि अब मैं बैतुल मुकद्दस की तरफ अगर रुख करके नमाज पढ़ता हूँ तो यहूदी समझेंगे कि हम अकबर हैं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें, जो कि हकीकी किबला था, जो तमाम मुसलमानों का हकीकी किबला था। और इस तरह हदीस में आता है कि बरा बिन आज़ब आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, और लोगों ने भी आपके साथ उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ये थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला काबा की तरफ हो। चनाचे एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज काबा की तरफ रुख करके पढ़ी, और लोगों ने भी पढ़ी। फिर उनमें से एक शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ चुका था, दूसरी मस्जिद वालों पर गुजरा जबकि वो नमाज अदा कर रहे थे और वो बैतुल मुकद्दस की तरफ जो है रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। तो उसने कहा कि अल्लाह गवाह है, मैंने अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। तो उसी हालत में काबा लोग जो है वो काबा की तरफ घूम गए, ये बुखारी की हदीस है। और यही मस्जिद बाद में मस्जिद किबला तैन के नाम से मशहूर हुई। अच्छा, अब तहवील किबला के लोगों पर असरात और एतराजात क्या थे? जब किबला तब्दील हुआ तो इसका तो मतलब ये था कि अब बैतुल मुकद्दस की मरकजी हैसियत खत्म हो चुकी है, और आइंदा हमेशा के लिए खाना काबा को उम्मत मुस्लिमा का मरकज करार दे दिया गया। अच्छा, अब इस काबे को चेंज करने का ना यहूदियों पर भी मनफी असर पड़ा, जो एक लाजमी बात थी। तो बरा बिन आज़ब कहते हैं कि जिन नादानों ने ये एतराज किया, सयकुल सुफहाउ, अब कुछ लोगों ने इतराज किया ना कि पहले ये बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, अब ये देखेंगे एकदम से बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो कुछ बेवकूफ लोगों ने एतराज किया, मा वल्लाहुम अन किबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कि किस चीज ने फेर दिया है इनके किबले से जिस तरफ ये रुख करके नमाज पढ़ते थे। तो बरा बिन आज़म जो है बुखारी के हदीस है, बरा बिन आज़म कहते हैं कि ये जो नादान लोग हैं, इससे मुराद जो है वो यहूदी लोग हैं, ये बुखारी में आता है। खैर, ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि ये बेवकूफ नादान लोग कौन है, ये यहूदियों में से थे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना एक इम्तहान था बड़ा मुश्किल किस्म का। देखें, जब मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आ गए और बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो उस वक्त इम्तहान था किन लोगों का? उन लोगों का जो मुहाजिरीन थे, और मुहाजिरीन का दिली लगाव जो है वो खाना काबा की तरफ था। एक इम्तहान था ना उसके लिए कि हम जो है वो खाना काबा से हमारा रिलेशन है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़े। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़े, तो 16 या 17 माह के बाद अल्लाह ताला का ऑर्डर आ गया कि आप बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़े। अब जब ऑर्डर आ गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी, अब दूसरे मुसलमानों का इम्तहान शुरू हो गया। कौन से दूसरे मुसलमान? वो मुसलमान जो पहले यहूदी थे और मदीने में आबाद थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वो मुसलमान हो गए। अब उनके दिल पर जो है ना वो अब थोड़ा सा उनको होने लगा कि अब ये क्या बात हुई जी, कि बैतुल मुकद्दस की तरफ जो है वो नमाज की बजाय बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तो ये बेसिकली दो तरह से मुसलमानों का इम्तहान था ये। तो अल्लाह ताला ने तो आजमाइश के लिए दुनिया बनाई है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। तो आगे क्या कहा जा रहा है? कुल आप सल्लम कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिक़, अल्लाह के लिए है मशरिक़, वल मगरिब, और मगरिब। यहदी, वो हदायत देता है, मैं ये शाओ, जिसे चाहता है, इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अच्छा देखें, अब ये यहूदियों ने इतराज किया कि ये क्या बात हुई जी, ये पहले जिस किबले की तरफ रुख करके बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, अब ये बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी, ये क्या बात हुई जी? तो अल्लाह ताला ने जो है वो उन बेवकूफ लोगों का सिर्फ इतना जवाब दिया कि आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला जिधर चाहे जो है वो हुक्म दे दे। तो असल में हदायत क्या है? असल हदायत और सिरात मुस्तकीम ये है कि जैसे अल्लाह चाहता है वैसे करना चाहिए। तो यहदी मैं यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला हदायत देता है जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की तरफ, यानी जो अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं बेसिकली वो सिरात मुस्तकीम पर है। ठीक है जी। तो अब 142 आयात यहाँ पर हो चुकी हैं, और सूरह बकरा की टोटल 286 आयात हैं। और ये जो अगली आयत आ रही है तो आयात के हवाले से जो है वो सूरह बकरा का मिड है, यानी वस्त है, दरमियान है। और इसमें बड़ी खूबसूरत बात की गई क्योंकि ये वस्त है, और अल्लाह ताला ने जो है वो उम्मत वस्त का जिक्र कर दिया इसमें। याद रखिएगा कि ये सूरह बकरा का वस्त है, दरमियान है। ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया इस आयत में? वकज़ालिका, और इसी तरह जअलनाकुम, बनाया हमने तुम्हें, उम्मतन वसतन, दरमियानी उम्मत, मोतदिल उम्मत,
लितकूनु ताकि तुम सब बनो शुहदा गवाह अलन्नासी लोगों पर वयकून रसूलु और हो जाए रसूल अलैकुम तुम पर शहीदन गवाह। अच्छा अब देखें, ये उम्मत वस्त का मतलब होता है, वस्त होता है दरमियान। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह हमने किबला चेंज करने का हुक्म दिया, इसी तरह हमने तुमको बना दिया उम्मत वस्त। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं ना, अब अल्लाह ताला ने हुक्मन हमें जो है वो उम्मत वस्त बना दिया, यानी दरमियानी उम्मत। यहाँ मोतदिल तर्जमा किया गया है, तो मोतदिल भी ठीक है। वस्त का मतलब एतदाल, या वस्त का मतलब जो है वो दरमियान में होता है, एवरेज, दरमियान, बिल्कुल ठीक है। उम्मत वस्त का मफहूम और इसकी मिसालें जरा सुनने कि देखें, एक एक उम्मत थी यहूदी, एक उम्मत थी ईसाई। अब यहूदी और ईसाइयों में बड़ा जो है वो फर्क था। यानी यहूदी जो है वो बेसिकली जो है वो इल्म उनके पास बेशुमार था लेकिन अमल नहीं था, ठीक है। और ईसाइयों के पास जो है वो इल्म नहीं था लेकिन अमल बेशुमार था। अमल इतना था कि वो सारी सारी उम्र जो है, सारी सारी जिंदगी शादी नहीं किया करते थे। नन, NUN, नन। नन देखते हैं ना आप मूवीज में भी, कि नन जो है वो एक चोगा सा पहना होता है सफेद रंग का, वो सारी सारी उम्र शादी नहीं करते थे। तो ये एक अमल था उनका, लेकिन ये बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले गए। यानी यहूदियों के पास एक्सट्रीम का इल्म था और ईसाइयों के पास एक्सट्रीम का अमल था। रहबानियत इख्तियार कर ली उन्होंने, यानी उन्होंने दुनिया से कट ऑफ हो गए कि भाई हम राहिब बन गए हैं, हम जो है वो बस बस अल्लाह अल्लाह ही करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुमको जो है वो दरमियानी मोतदिल उम्मत बना के भेजा। यानी ना तुम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में इल्म की तरफ चले जाओ, ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमल में चले जाओ, एक दरमियानी उम्मत बना के भेजा। और इसकी मिसाल कुछ और भी ली जा सकती है। देखें, इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं, यहाँ मिसाल मेरे सामने मौजूद है कि यहूदियों में जो है वो कत्ल का बदला कत्ल था, सिर्फ कत्ल का बदला कत्ल, कसास नहीं था। और ईसाइयों को जो है वो हुक्म क्या दिया गया कि भाई उफो दरगुजर से काम लो, माफी करो। अगर तुम्हारे एक गाल पर कुछ थप्पड़ मारता है ना, तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो कि भाई इसको इसको इस दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दो। तो ये ईसाइयों का ये था, यानी एक कमाल, अफुए दरगुजर से काम ले रहे हैं, एक एक गाल पर थप्पड़ लगाया, दूसरा गाल भी आगे कर दो। और दूसरे जो है वो यहूदियों के हाँ ये था कि अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो उसकी सजा कत्ल है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो एक उम्मत वस्त, एक दरमियानी उम्मत बना के भेजा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम दरमियान में उम्मत है, कुछ उम्मतें पहले गुजर चुकी हैं, अब इस उम्मत के बाद कोई और उम्मत आएगी, नहीं ऐसा मतलब नहीं है। उम्मत वस्त का मतलब है कि एक दरमियानी उम्मत, एक मोतदिल उम्मत, हर काम में एतदाल। अब हमें जो है वो कसास का भी हुक्म है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो दैयत को जो है वो बेहतर जाना। यानी अगर आप कसास, कत्ल के बदले कत्ल नहीं, तो आप जो है वो खून बहा दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो एक और जो है यहूदियों में अगर कोई औरत हाइजा हो जाती, तो ना उसके हाथ का खाना पका हुआ खाना खाते थे, और ना ही उसके साथ खाते थे, बल्कि उसे अपने घर में रहने भी नहीं देते थे। और किसी और ऐसी औरतों को किसी अलग मुकाम पर जो है वो उनका बंदोबस्त कर दिया जाता था। अभी भी मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इंडिया में एक रियासत है छोटी सी, वहां पर औरतों के साथ ये सलूक किया जाता है कि ऐसी औरतों को जो है वो जंगल में भेज दिया जाता है कि तुमने घर नहीं आना अभी 6-7 दिन 8 दिन। तो खैर उसके बाद जो है वो इसी तरह जो है वो ईसाई जो है वो ऐसी लोगों के साथ, ऐसी औरतों के साथ किसी भी किस्म का परहेज नहीं किया करते थे। लेकिन मुसलमानों को जो है वो क्या हुक्म दिया कि भाई तुमने ऐसी औरतों को अपने घर में रखना है, इनका हाथ का खाना जो पका हुआ खाना है वो खाना जायज है, इनके साथ खाना भी खाएं और भी काम करें, बस जो है वो आप जो है वो जमा नहीं कर सकते इनके साथ, ठीक है। अब इसके अलावा जो है और भी कई मिसालें जो है वो इसकी मिलती हैं। तो आगे ये उम्मत वस्त और क्यों कहा गया, ये अल्लाह ताला ने इसी आयत के अगले हिस्से में भी जो है वो इसकी डिटेल बयान कर दी कि उम्मत वस्त क्यों कहा गया है। वमा और नहीं जाल नल किबला तल्लती बनाया हमने किबला वो जो नहीं, कुंता। एक मिनट है, ये आयत क्या है? आ, ये सॉरी, ये इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर दूं, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये रह गया कि हमने आपको उम्मत वस्त बना के भेजा है, लितकूना शुहदा अलन्नास, ताकि आप गवाह बन जाए लोगों पर। ये किन लोगों पर हमने गवाह बनना है? हम उम्मत वस्त है ना, हमने किन लोगों पर गवाह बनना है? हमने बेसिकली जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो है गवाह बनना है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो क्यामत वाले दिन उसने दावा करना है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, कि अल्लाह हम पर कोई रसूल नहीं आया, हालांकि नूह अलैहिस्सलाम उन पर आ चुके हैं। बेसिकली जो है हुआ ये कि नूह अलैहिस्सलाम की जो 100 साल 1000 साल जिंदगी थी, तो वो उसकी उनकी जिंदगी के बाद जो है वो काफी अरसे तक जो है वो कोई नबी नहीं आया, काफी अरसा गुजर गया, कोई नबी नहीं आया।
اور وہ نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ تعلیمات پر ہی عمل کرتے رہے جو عمل کرنے والے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ اب قیامت والے دن جب نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی نا کہ اے اللہ تم نے ہم پر کوئی نبی نہیں بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بلائیں گے گواہ کے طور پر، یعنی اس امت محمدیہ کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ گواہی دو، تم گواہی دو کہ ان کی طرف کوئی رسول آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ تو ہم گواہی دیں گے کیا کہ اللہ آپ نے جو ہے وہ اس امت کی طرف جو ہے وہ رسول بھیجا تھا۔ اس وقت جو ہے وہ پھر اعتراض کریں گے نوح علیہ السلام کی قوم کہ بھئی تم تمہارے بعد میں آنے والے تھے، تم ہم پر گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم پر ایک نبی مبعوث فرمایا، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی، اور اس کتاب میں یہ ذکر ہے تم لوگوں کا کہ تم پر جو ہے وہ نبی آیا ہے، کیونکہ ہم ایمان لا رہے ہیں اس کتاب پر، تو اس ایمان کی روشنی میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم پر واقعی نبی آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم پر اللہ کے رسول گواہی دیں گے۔ اللہ کے رسول کیا گواہی دیں گے؟ یہ بھی تھوڑا سا ذرا سن لیں، سمجھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ ہم جو ہے وہ شفاعت دینے کے چکر میں ہے نا، لیکن ہم قرآن کو جو ہے وہ کھول کے پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ سورہ فرقان میں بھی آتا ہے نا کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی جو ہے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اور کہتے تھے کہ قرآن بے شک اس زمانے میں تو کارآمد تھا، یعنی مکے کے دور میں تو کارآمد تھا، لیکن آج زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جو جلسے جلوسوں میں افتتاح تو قرآن سے، تلاوت قرآن سے کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ ان کی اپنی زندگی میں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ بالکل موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جیسے کہ آج کل ہم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کو چوم لو، چاٹ لو، اور اچھا سا غلاف بنا کے نا اس کو لپیٹ کے اور اچھی سی کس کے گرا باندھ کے نا اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دو، اور پھر دوسری ہم کیا بات کرتے ہیں، بھائی اس قرآن کو جو ہے وہ بغیر وضو کے جو ہے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یعنی اب جس نے قرآن پڑھنا ہو تو شیطان اس پر حملے پر حملہ کرے گا۔ پہلا حملہ کیا، بھائی اتنا اونچا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اس کو جو ہے میں کیسے پکڑوں، پہلے سٹول لے کے آؤں، ٹھیک ہے، پھر اس کو قرآن کو نیچے اتاروں، پھر اس کی گرا گانٹھیں کھولوں، پھر جو ہے او ہو میرا تو وضو ہی نہیں ہے، اب میں وضو کروں، چھوڑو قرآن کو نہیں پڑھنا ہم نے۔ حالانکہ جو ہے وہ دونوں طریقے جو ہے وہ حدیث میں دو سکول آف تھاٹ ہیں، یاد رکھیے گا مسلمانوں میں۔ ایک سکول آف تھاٹ اس بات کا قائل ہے کہ اگر آپ پاک ہیں، یعنی پاکی کی حالت میں ہیں، تو آپ بغیر وضو کے قرآن پاک کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر پاک ہیں، آپ تب بھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہوا، تو وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ وہ سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں، لیکن اسلام میں جو ہے وہ آسانی ہے، اپنے لیے آسانی پیدا کریں تو قرآن کو میں تو بغیر وضو کے بھی جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگا لیتا ہوں، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ درمیانی امت بنایا، اور کس طرح جو ہے وہ ہم لوگوں پر گواہی دیں گے، نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف ہم نے گواہی دینی ہے، اور کس طرح نبی علیہ السلام ہم پر گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ جی آگے کیا ہے جی؟ فما، اور نہیں جعلنا القبلۃ التی، ہم نے بنایا قبلہ وہ جو کنتا آپ تھے علیہا اس پر، الا مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول کی، پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب، کون پھر جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام مدینے میں آ کے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے نا، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھتے رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے بنایا قبلہ جو جس پر آپ تھے۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ کی اتباع کون کرتا ہے، یعنی جو مکے سے مہاجر ہو کے یہاں مدینے میں آ چکے ہیں، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا اب ہم نے قبلے کو چینج کر دیا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ تو کیا مدینے میں جو مسلمان ہوئے یہودیوں سے، کیا وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں اور رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جاننا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پھر جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کے حالوں تک کو جانتا ہے، لیکن یہ جاننے سے کیا مراد ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے خلاف حجت قائم کر سکیں کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے کام تھے، قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حجت قائم کر سکے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اس سے مراد یہ ہے۔
इन और अगरचे कानत थी ला कबीरतन अलबत्ता बोझल गरां भारी इल्ला मगर अलल्लज़ीना उन लोगों पर जिन्हें हदल्लाह अल्लाह ने हिदायत दी वमा कान अल्लाह और नहीं है अल्लाह ताला लियुज़िया कि वो जाया कर दे ईमानकुम तुम्हारा ईमान। अच्छा अब ये देखें, जब तहवील किबला का चेंज करने का हुक्म नाजिल हुआ तो मुनाफिकों और यहूदियों दोनों ने, मुनाफिक भी मदीने के और यहूदियों ने, दोनों ने मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई प्रोपोगेंडा करना शुरू कर दिया और इस कदर प्रोपोगेंडा किया कि आसमान सर पर उठा लिया। और वो प्रोपोगेंडा ये थे कि मुसलमान कभी किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, कभी किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, दूर दाल में कुछ काला है। तो इन लोगों के प्रोपोगेंडा की वजह से वो जो नए नए मुसलमान हुए थे ना, या जो कमजोर किस्म के मुसलमान थे, वो भी जो है वो थोड़े से मुतजलजल हो गए। लेकिन जिनके दिल में ईमान रासे हो चुका था और वो पक्के मुसलमान थे, तो वो कहने लगे जैसे अल्लाह के रसूल हुक्म करेंगे वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं वो इन कानत लकबीरतन, कि ये बहुत किबले की तब्दील करना जो है वो बहुत ग्रां काम था, बहुत बड़ा काम था, मगर उन लोगों के लिए बड़ा नहीं था जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी। उनके लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म करना है ना कि भाई आप जो है वो बैतुल मुकद्दस की तरफ छोड़ो कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। ठीक है या रसूलुल्लाह, जैसे आप कहेंगे। तो जो लोग ईमान में पक्के थे उन्होंने जो है वो अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा। तो अब जब वो जो ईमान में पक्के थे ना उन्होंने लब्बैक कहा ना, तो जो ईमान में कमजोर थे उनका भी ईमान मजबूत हो गया। और अब कुछ परेशानी ये आ गई कि कुछ लोग ये सोचने शुरू कर दिया कि जो हमसे पहले जो मुसलमान थे और वो मर चुके हैं, फौत हो चुके हैं, वो तो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, क्या उनकी नमाजें सारी जाया होगी? अल्लाह ताला फरमाते वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, और अल्लाह नहीं, और नहीं है अल्लाह चाहता कि वो तुम्हारा ईमान जाया हो। क्या इस बात पर, यानी अल्लाह तुम्हारा ईमान जाया नहीं करने वाला, तुम्हारी ईमान यहाँ से मुराद नमाजें हैं, तो अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा ईमान जाया नहीं करेगा। ठीक है, वो भी अल्लाह का हुक्म था, ये भी अल्लाह का हुक्म है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिन नासी लोगों पर लरऊफ रहीम अलबत्ता शफकत करने वाला बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर जो है वो इंतहाई शफकत करने वाला और मेहरबान है। तो जैसे कि ये इन लोगों के ज़हन में बात आई ना, तो उस वक्त के मुसलमानों में, कि भाई आप जो है वो बैतुल मुकद्दस की बजाय बैतुल्लाह की तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये जो पहले मर चुके हैं उनकी नमाजें तो सारी ज़ाया होगी। तो इस तरह की अश्कालात हमारे ज़हन में भी आते हैं। मिसाल के तौर पर कल क्लास में ना एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, कहने लगा सर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह होता है। मैं जी ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब, कहता जी हम जो है वो चीजें खरीदते हैं, कोई बिस्किट खरीद लिया, कोई साबुन खरीद लिया, उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। मैं जी बिल्कुल लिखा होता है। फिर कहता है हम उस रैपर को उठा के जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो मैं कहा आपका क्या मतलब है, आप ला इलाहा इल्लल्लाह को डस्टबिन में फेंकना शुरू कर दिया आपने। तो इस तरह के इश्कालात जो है वो आजकल के लोगों में भी आते हैं। तो मैंने उसको बताया, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक गुजारे, ना कि पाकिस्तान का वाकई लफ्जी मतलब जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इसका मतलब फिर ये होगा ना कि हाफिज कुरान जो है उसको लैटरिन में नहीं जाना चाहिए, वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके दिल में कुरान होता है। क्या ख्याल है? तो इस तरह के इश्कालात जो है वो आजकल के नौजवान नस्ल को भी आ रहे हैं, लेकिन किन को आ रहे हैं? जो कुरान से जिनकी दूरी है। बड़ा भोंडा से सवाल नहीं किया उस बच्चे ने, कुरान से दूरी है तभी तो उसने कहा कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पाकिस्तान को उठा के हम डस्टबिन में फेंक रहे हैं रैपर की शक्ल में। तो ये सवालात तब नहीं आएंगे जब हमारा कुरान के साथ जो है वो रिश्ता पक्का हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आखिरी मौजज़ा है जो हमारे हाथों में है, ये आखिरी मौजज़ा है हमारे हाथों में, और इस पर हमने जो है वो ना सिर्फ ईमान लाना है बल्कि इस पर जो है अमल भी करना है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू। मैंने वालेकुम। कहना था जी मोबाइल में कुरान मजीद आप पढ़ सकते हैं ना? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आप पाकी की हालत में नहीं भी हैं तो मोबाइल के जरिए आप कुरान पाक को पढ़ सकते हैं। जी ठीक है, तो लोग तो वॉशरूम में ले जाके मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम जो है वो अगर पाकी की हालत में नहीं है तो क्या हम मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मुसफ़्फ़ नहीं है, ये वर्के नहीं है, कुरान के औराक नहीं है। औराक को नहीं आप छू सकते नापाकी की हालत में, लेकिन मोबाइल को तो छू सकते हैं ना। सर मेरी बात सुनिए, मोबाइल को तो छू सकते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ सकते हम। आपको किसने कहा जी? ऐसी बात मैंने पूछा था। नहीं बशरादी, कुरान आप पढ़ हाँ जी। सकते हैं। मोमिन पाक होता है, मोमिन की जुबान तो पाक ही होती है ना। हाँ, कह रहे लंबी तलावत नहीं करनी। बिल्कुल कर सकते हैं तलावत, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। देखिए अगर इस तरह का मामला है फिर तो इंसान बिल्कुल जो है वो, औरतें जो है वो तो 7-8 दिन के लिए बिल्कुल अल्लाह ताला से दूर हो जाएंगी। उन्होंने जो है वो हाँ रात को जी, सोने के अज़कार नहीं पढ़ने, रात को सोने से पहले पढ़ने सूरह मुल्क नहीं पढ़नी। कई ऐसे पढ़नी। अज़कार हैं जिनका जो कुरान पाक की आयात हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है।